Oo naman, siyempre, saan dadaan yan? Yeah, very nice. The video then it, huh? Mm-mm. Is that oil tanker? Oil tanker? Yes. Monthly oil tanker, huh? Paano kayo nila nakukuha yung langis sa dagat? Ferry. Then it ferry. Mang piri. No ferry? No. Oil tanker? No. Uy, Oil tanker fishing boat. No fishing boat. Boat. Fish ayer at see? A bit. Hale. Pupunta yan sa ano? Doon sa Sayid Port pa. Ada pi modul gulli side gede. Bagal, no? siyempre, maano to eh, maano to. Pag maano sila dyan, magbaluwa sila. Mababaw. Mababaw yan eh, mababaw yung ano oh, dito banda oh. Low tide eh. Ferry. Ala, natakot pati ang mga isda oh. Piwajit sa makineji oh. Ayo. Supi. Let's open a ferry. Ada ferry then it. La mo piri. Wah, ada tanker. Ayo, tanker. Fi sayara kibir supi. Mungkin hinak, kinakada mungkin hinak sili-sili sama hinak. Baka ano yan? Man karba ini. Sa laba, ano yan? Ferry, Shukti ada man karba. International ano? Electric then it. Supi may PE mo oh. Suwi mo. WhatsApp. Hada kapten no? Supi. Oh, yung dalawa oh. Kapten Polpol. Wow. May baluwa. La, hada ijimoy, dakal, badin atla. Malum? Captain Barber! Captain Kutu. Garbage. Ferry. Kibir.